नमस्कार सगळ्यांक येवकार. सध्या 2027 लागीं तेकला 27 लागीं तेकला तशें गोंयांत वेगवेगळे प्रश्न आतां ताजेर जोर येवपा लागला. लोक रस्त्यार देंवपा लागल्यात. वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर सरकारा आड लोक मोठ्या प्रमाणात टिका करपा लागल्या. हें जेन्ना चालू आसा तेतून अशे कांय चेहरे आसात जांचेर प्रामुख्यान टिका जाता. लोक तांचेर उलयतात, आपलो राग काडटात. तातूंत एक नांव आसा तें म्हणजे टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे. आणि टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे मागीर ते 39A आसत, NDZ आसत, हे विशय हाका लागून ते सध्या बरेच वादाच्या भोवऱ्यान आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. आनी ह्या फाटभुंयेर आयज म्हाज्या बरोबर उलोवपाक खातीर आसात आदले गव्हर्मेंटाचे सिनियर ऑफिसर आलेक्स दा कोस्ता सर. सर तुमकां येवकार. सध्या तुमी चर्चेन येयल्या कित्याक पयर तुमी एक भयंकर टिका केली टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचेर. तेचेर आमी उलोवया आनी तोच मुख्य विशय आसा. बट म्हाका विचारपाचें आहा की तुमी जो इतलो राग उक्तायलो, तिडक उक्तायली, तेचें कारण कितें? कारण एकूच, विश्वजीत राणे हो म्हजो ऑनरेबल मिनिस्टर आशिल्लो. ताच्या अंडर हांवें जवळ जवळ 8 वर्सां काम केलां. खंयचे डिपार्टमेंट? स्कील डेव्हलपमेंट. तेन्ना ते वर्सांनी जे तो म्हजे कडेन बिहेव करतालो एज अ डायरेक्टर, ही थिंक्स दॅट गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आर हीज पर्सनल ऑफिसर्स. जो आपण डिक्टेट दिता म्हणजे ती विदाउट आस्किंग क्वेश्चन्स ऑफिसरांनी ओबे करपाची. हें म्हज्या रक्तांत ना आनी हांवें तें केन्ना करूंकूय ना आनी केन्ना करचोय ना अशें. ती 8 वर्सां जी तिडक म्हज्या रक्तांत शिजताली ती हांवें पयर भायर काडल्या. अशी भायर काडूंक ना की कांय कारण नासतना. एक, लोक म्हाका विचारता हांव 8 वर्सां कित्याक ओगी आशिल्लो. एक्झॅक्टली. 8 वर्सां एज अ गव्हर्मेंट ऑफिसर आय कूड नॉट क्रिटिसायज गव्हर्मेंट. आमचे कंडक्ट रुल्स म्हूण आहा आनी ते तुमी वाचल्यार तुमकां कळटलें. गव्हर्मेंट ऑफिसरान एक स्टेटमेंट ऑफ फॅक्ट्स सुद्दां करूंक जायना गव्हर्मेंटाचेर. स्टेटमेंट ऑफ फॅक्ट्स असो कंडक्ट रूल आसा. तरी पुरांत हांवें जेन्ना हांव MD आशिल्लो गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाचो, तेन्ना ट्रान्सफर जाल्लो आनी दुसरो कावन्सील सत्तेर आयिल्लो. ताणें बाबा एक इंटरनॅशनल प्लेयराची सॅलरी दिवंक ना. तेन्ना हांवें पब्लीक स्टेटमेंट केल्लो त्या कावन्सिलाचेर. गव्हर्मेंटान म्हजेर कांय एक्शन घेवंक ना किंवा गव्हर्मेंटान ते कॉग्निजन्सूय घेवंक ना. हो पेमेंट कोणें दिवना त्या कावन्सिलान. ओके, GFDC. हय, हांवें ते कावन्सिलाचेर स्टेटमेंट काडलेलो, प्रेस रिलीज. कोण तरी एक एक्टिविस्ट फ्रॉम वेली म्हजेर कंप्लेन केली विजिलन्स डिपार्टमेंटाक की हो गव्हर्मेंट ऑफिसर गव्हर्मेंटाचेर कसो आड उलोवंक शकता काय म्हूण. आनी ती कंप्लेन मागीर हांव झगडलो अगेन विथ द विजिलन्स डिपार्टमेंट अँड दॅट्स क्लोज्ड. सो आय हॅव एक्सपिरियन्स, आय नो द रुल्स. हें कारण हांव इतलीं वर्सां उलोवंक ना. उलोवंक सो ना. लोक जे आयज कमेंट मारता की इतले वर्स तुमी कित्याक उलोवंक ना, तेजें रिजन हें म्हणटा तुमी. ओके फायन. सो आतां तुमी रिटायर जाले सर्विसींतल्यान? हांव 30 तारखेर एप्रिलाचेर रिटायर जालो. तेन्ना सावन हांव प्रेसा कडेन येवपाचो प्रयत्न करता. ताज्या पयलीं ऑलवेज आय एम काँग्रेस पार्टीक जॉयन जाला. म्हाका पॉलिटिकल एम्बिशन आसा आनी हांवें ग्रावंड वर्क करूंक सुरवात केल्या. जेन्ना हांव खेडेगांवांनी भोंवपा लागलो, दरेक पंचायतांत जे प्रोजेक्ट येता आनी आयल्या, तूं पळय काडून फायल. झोन चेंज, FIR एनहेन्स आनी एप्रोच रोड is measured or is shown to be of width which is not actually on the ground. 8 meters. तुका जाय तर एज पर रुल्स तुका जर 6 meters width रोड जाय जाल्यार ते कशें दाखयता जाणा तूं. तुजो 3 मीटर रोड आसा एक्चुअली टार्ड पार्ट. अनटार्ड पार्ट पळय आसा ते 1 मीटर अशी 1 मीटर अशी धर, 2 मीटर जाले, 5 मीटर जाले आनी मागीर 2 गटर धर 1 मीटर. हे वरदान 1 मीटर, हे वरदान 1 मीटर, 2 मीटर गटर, 5 आणि 2 7 मीटर. सो तांचे डेफिनेशन ऑफ रोड इज इन्क्लुडिंग गटर्स.
in the building construction rules is defined, road is defined as consisting of the tarred part, the shoulders which are untarred, आणि the gutters. म्हळ्यार पळय अशें सध्या चल्लां, अशें चल्लां न्ही. which is illegal. It should be clear tar road, एक्झॅक्टली 6 meters. 6 meters. Okay. So आणि हे आता प्रोजेक्ट पळय आता तो एक्सेस रोड एक्चुअली इट इज 3 meters, but they are saying they are claiming it to be 6 meters, including that gutters. including shoulders and gutters. अरे शोल्डरांचेर तूं गाडी चलोवपाक शकता, अशें तूं चलोवंक सुद्धा शकना. अशें सगळे प्रोजेक्ट अशे येतात, अशें येतात सगळे आयल्यात, येतात न्ही, आयल्यात, ऑलरेडी आयले, आयले, कन्स्ट्रक्टूय जाले. कन्स्ट्रक्टूय जाले. दुसरो झोन चेंज, नॉन तुजो फील्ड नॉन अग्रिकल्चर टू सेटलमेंट, सेटलमेंट टू कमर्शियल, हिल सुद्धा सेटलमेंट, कळ्ळें. सो झोन चेंज करून जमिनी यूज करता. एक पहिली 39A. ताच्या उपरांत FAR, कन्स्ट्रक्शन रुल्सान FAR इन खेडे गांवांनी 60% ऑफ दी प्लॉट सायज. मागीर अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सीस यू हॅव टू गिव रिझन्स, यू कॅन एनहेन्स दॅट FAR बाय 20% अँड गो अप टू 80%. आता हे डिपार्टमेंटान This is in which area, sir? Local village area? villages. I'm Okay, talking village about area, the not urban area, urban area, rural area. rural areas. I'm talking about rural areas. Urbanat कितें उरला, आनी डेव्हलपमेंट करपाचें कितें उरला. They are already concrete jungles. Correct. Now coming to rural areas, you can enhance it by say 10 to 20%, max 20, max 80. 80, yeah. आता ह्या डिपार्टमेंटान कितें केलां, 3 ताका वर्टिकल्स आहा. पहिली एक वर्टिकल म्हणल्यार एक कमिटी हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट आणि ताजे चीफ टाउन प्लॅनर बी मेंबर. ते कोणे तरी रिक्वेस्ट करता की म्हजे लँड पळय आहा ते चुकीचे क्लॅसिफाय केल्ले आहा नॉन सेटलमेंट, ते सेटलमेंट करपा जाय. हे एप्लिकेशन तू रिजन दिना, कांय दिना, कांय दिना. हे एप्लिकेशन कोणाक वता? सेक्रेटरी आणि चीफ टाउन प्लॅनर. टू द डिपार्टमेंट. टू द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट ते कमिटीक रेफर करता. ओके. ती कमिटी रेकमेंड करता टू द बोर्ड. सेकंड वर्टिकल इज द बोर्ड, whose chairman is the minister. I told you that day हांवें ताज्या better half, I took the name of the better half. I am a bureaucrat. I will never take name of any family members. Correct. But she is a public servant. She is a elected representative, and she is on the board. She is member of the board. That's why I said you are chairing the board as the minister. Your chairman. Next member is your wife. So is there no conflict of interest? Okay. Correct. Yes or no? Hmm. तो बोर्ड मागीर रिकमेंड हे करता, अप्रूव्ह करता. कितें जे रिकमेंड Zone केला, change हय, जे from non settlement to settlement. सेटलमेंट जे रिकमेंड केला कमिटीन, तो बोर्ड अप्रूव्ह करता. अँड देन इट गोज टू द गव्हर्नमेंट. सो थर्ड वर्टिकल कोण? चीफ टाउन प्लॅनर. म्हणजे इट कम्स थ्रू द Correct. रुटीन चॅनल. चीफ टाउन प्लॅनर, सेक्रेटरी IAS. टाउन प्लॅनिंग, who is IAS, Yeah. who is also chairman of the first committee, first vertical, Yeah. and then minister. So final authority is a minister. झालं न्ही. सो दिस इज द कितें म्हणटा ते सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्टिकल. नाव हे तूं आतां हांवें एक केस पळयल्या नुवें, वेर द पर्सन हेज आस्क्ड फ्रॉम 60 to 80. Committee has recommended from 60 to 80. The board is giving him 100. A recommendation is for 80 and permission is for 100. 100. Okay. Then the person himself is not asking 100. You are giving 100% FAR. Now government has become a Christmas weather in terms of conversion of this change of zone of land. So मागन असताना 80% तो मागता, पण डिपार्टमेंट 100% दिता. Now can there be हाज्या परस illogical decisions खंय आसपाक शकता? This is for what? कित्याक लागून? Illogical म्हणटा तुम्ही these decisions are or logical? Is there any logic? हांव मागना, तूं म्हणटा गे logic उदार जाता. सरकार उदार न्ही, हे जाता. इट इज तूं मागनासतना दिता म्हणजे दिता, हाका yes. लॉजिकूच ना मरे. हांव म्हणटा म्हाका 1 कप ऑफ टी दी, हय. तूं म्हणटा 1 कप न्ही 2 कप घे. 2 घे.
सो ताका लागून हे पळय जाता. आनी देन वॉट, हम्म. आमचे कडेन कितली जमीन उरल्या, ही स्टडी कोणें केल्या? आमचे लेंथूच आसा 110 किलोमिटर्स. सो बेसिकली तुम्ही म्हणटा की 8 वर्सां तुम्ही जे भोगलें हय, ती तिडक तुम्ही काढल्या, तुमकां ती तिडक काढल्या न्हू, काडल्या न्ही, एक्सप्रेस केल्या, ती तिडक काडपाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा, संद मेळ्ळी. संद मेळ्ळी. लुकिंग एट द अदर what is happening, it is continuation now. See what I have gone through, I have sustained the pressure. I believe म्हाका दिसता अशें की हो डिपार्टमेंटाचो जो एम्प्लॉईज एंड ऑफिसर्स आसा, मे बी दे आर अंडर प्रेशर ऑफकोर्स ऑफ टीसीपी डिपार्टमेंट. must be. Now tell me, is the, see, building construction rules must have come under some act. They are rules. When you, तुम्ही जेन्ना rules frame करता under certain act, they are approved by the assembly. हांवें त्यो एक हाजे मिनट्स पयल्या बोर्डाच्यो, ओके. थंय पयलेच हे वायड सर्क्युलर नंबर सो एंड सो पॉवर इज गिवन टू द दिस टू एनहेन्स द FAR फ्रॉम 60 to 80. मागीर आनी एक सर्क्युलर इश्यू केला दॅट तो पळय 80 लिमीट आशिल्ली, लिमिटूच काडून उडयल्या. दुसरे सर्क्युलर, दोनूय सर्क्युलर कोट करता. सो तुमची मिटिंगूच तशी स्टार्ट जाता फ्रॉम FAR फॉर FAR एनहेन्समेंट. आता हे तुम्ही सर्क्युलर जे इश्यू केल्या म्हणजे तुम्ही तो रूल अमेंड करूंक जाय न्ही. विदाउट अमेंडमेंटिंग द रूल यू कॅनॉट डू. You cannot just issue Circulars. instructions or circulars and give left, right, center. आणि हांव एक, I know, if you have known also, फाटीं थोडे project, government projects which are coming up, for enhancement of FAR, the proposal was placed before the Council of Ministers ऑफ गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट. for government projects. आणि हांगा काय ना, अमेंडमेंट बीन काय ना, डायरेक्ट ऑन सर्क्युलर बेसिस दे अनाउन्समेंट करतात. Yes. Okay. So This is if- an allegation with This fact. is not an allegation. It is a fact. I am making statements of facts. fact. Okay. अरे पयर गव्हर्नमेंट प्रोजेक्टाचे FAR तुम्ही एनहेन्स करपाक तुमकां काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरां कडेन वचचें पडटा. फॉर वॉट रिजन? They Is are it a mentioned in government the project. act? Is it Correct. mentioned in the act? Is it mentioned in the rules that you should take approval of the council? If so, Then if why it is not here? if it is meant for government projects, why not private projects? So for every enhancement of FAR, you should go to council of ministers if that is a requirement. ती तर रिक्वायरमेंट आसा आनी तूं करिना जाल्यार आनी इलिगलिटी जाली. So अशें सगळें चल्लां. चल्ला. सो म्हाका तीच तिडक न्ही, म्हाका तिडक कितें? अशें तर तूं FAR हें करता, ग्रांट करता जाल्यार वॉट वील हॅपन टू द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट? That सी is the big 60% question. Correct. 60% कन्स्ट्रक्शन करून तुका एक 10 फ्लॅटां येता आसतली एक प्लॉटान, तूं 100 करता कितली येता? आनी एक 5 आयली, 15 आयली. 15. That means the population of that place will increase. The demography of that place changes. Then it puts pressure on what? All essential Everything. services, Water, electricity, water, everything. electricity, Correct. everything. सारकें. सो ताका लागून गोंयान आमी आतां तें पळयता जें कितें चल्लां दिसपट्टें, Exactly. वचत थंय उदकाची Exactly. शॉर्टेज, This is लायटीचो what- प्रॉब्लम. This is There is what, no this planning. is nothing but because you cannot go horizontally, यू आर गोइंग वर्टिकल. you're going up. बरें, हो सगळो एपिसोड जालो. लेटेस्ट कितें डेव्हलपमेंट म्हाका आयकपा येयला की अरे, हो जालो, हें जालें. I have made statement of facts. I have spoken fearlessly about what is going on. And he being a minister, बट यू यूज्ड वन वर्ड विच इज लिटल हार्श. a little harsh. Yeah. ती म्हाका दिसता मरे ती तिडक म्हजे हातूं आशिल्ली. See, people should understand the arrogance the man shows when he gets wild. And that you have seen for 8 That years. I have seen for 8 years. You know, there are instances केन्ना जेन्ना तो म्हाका 12 रातच्या देखून फोन करतालो. ताका खबर ना फॅमिली आसा म्हूण, हांव न्हिदता म्हूण, फॅमिली न्हिदता म्हूण, आनी मागीर एलिंग ऑन टॉप ऑफ हीज वॉयस. कळ्ळें तुका? तुजी न्हीद पेड्डेर, तुजी फॅमिलीची लायफ डिस्टर्ब. ताका एक दीस हांवें अशें सांगिल्लें, परतो तूं फोन कर, मागीर हांव कितें करता तें पळय. आफ्टर 10 आय वील नॉट रिसीव युअर कॉल. सो इतले गट्सी हांव ऑफिसर
मंत्र्याक सांगपाक की म्हाका 10 उपरांत करनाका फोन. ताका संवय आहा ती रातची फोन करपाचो. आतां हांव नगो तो कित्याक करता ते. हे तुम्ही अनुभवला ते सगळे. 8 वर्सां, 1 वर्स न्ही. मागीर आता लेटेस्ट मागीर कितें डेव्हलपमेंट जालें. काल तुम्ही ती रिएक्शन दिले, बाईट दिली. व्हॉट हॅपन देन? आतां नेक्स्ट एपिसोड काल 4:30 वरां 40 मिनटांचेर म्हाका एक मेसेज आयली सांजचे. सांजचे ताज्या फोनांतल्यान. हम्म. कळ्ळें? ताका ती कोणें फॉरवर्ड केल्या आनी ताणें ती मेसेज म्हाका फॉरवर्ड केल्या. कितें म्हणून की हांवें खंय कोणाचे सबसिडी डिस्बर्स करपाक पयशे घेतले. ते कशे थ्रू अ चॅक इन द नेम ऑफ वन ऑफ माय फॅमिली मेंबर. आनी तो म्हणटा ताका ते फॅमिली मेंबराक अरेस्ट कर, हें कर, तें कर. आनी ती मेसेज तो म्हाका धाडटा. मागीर धमकी जाल ना. जी कोणाक धाडिल्ली मेसेज कोणें ताका धाडल्या. ताका धाडल्या. हय. ओके. कोणे तरी ताका धाडल्या धाडल्या. की तेणे अशें केलें. हा. तो तुमकां धाडटा. तो म्हाका धाडटा. आनी तूं आतां मंत्री, यू आर अ मेंबर ऑफ कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स, यू आर द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट तर कितें करतलो जाल्यार अशी धमकी दिता पयल्यो कोणाक. आनी तोय जाल्यार मेंबर ऑफ कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स म्हणजे तुका रिस्पॉन्सिबिलिटीच ना. इफ देर इज समथींग, लेट द लॉ फॉलो इट्स ओन कोर्स. कळ्ळें न्ही? तुका कारण कितें म्हाका धमकी दिवपाक? दॅट मिन्स इट शोज फॉर एनीबडी कॅन लिंक इट टू द एपिसोड विच हॅपन ऑन द प्रिवियस डे. करेक्ट. नाव तूं म्हाका धमकी दिली म्हणटकच कितें जालें? यू आर इंटिमिडेटिंग मी. दॅट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन. यू आर डिस्टर्बिंग माय पीस. You have my right to live in peace. Okay, you're causing me mental हॅरेसमेंट. stress, harassment, trauma. So you face the law. सो तुम्ही आता किती केलं? हांवें कंप्लेन केला पळय वेर्ना पुलीस Hmm. that this is the incident which has happened today. तुम्ही डायरेक्ट कंप्लेंट दिल्या. Correct, of course. Complaint against one Shri Vishwajit Rane, Honorable Minister of Town and Country Planning, Government of Goa, for criminal intimidation, giving threat to take action and disturbing my peace and causing me mental trauma through message sent to me on WhatsApp on my mobile number so and so. So अशें हें तुम्ही दिलां आतां. हांवें हच दिवं ना. हांवें एविडन्सूय दिला. So you don't take the name of No, my family not at all, member. not at all. सो ताणे तुमकां ही मेसेज धाडल्या. ओके. ओके. सो आतां एक तर नाव आय एम अ सिनियर सिटीजन. आतां हांव सिनियर सिटीजन. आय एम अ गोवन. हांव म्हजो ताळो रेज केला. म्हणजे आय हॅव रेज माय वॉयस एगेन्स्ट कितें चलता तें. टू दॅट गोवन यू आर सेंडिंग थ्रेट्स. धमकी म्हणजे तेणे त्यो कोणे मेसेज धाडल्या त्योच धाडल्या तुमकां सगळ्यो फॉरवर्ड केल्या. म्हाका एक सांग, हय त्यो तुज्यान सांगपा जायना अशें अशें म्हाका धाड म्हणून. हय. आनी तुका अरे यू आर अ ऑनरेबल मिनिस्टर, मेंबर ऑफ कावन्सील, स्टेट कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स. यू आर अ मेंबर. नंबर 2 मिनिस्टर And number 2 in the government. Is this not direct threat? Now I can sustain it, but what an ordinary Goan will do if the state which is supposed to protect its citizens itself is sending threats? In what sort of governance are we living? सो तुम्ही आता कंप्लेन केल्या, केल्या. एक्सेप्ट केली पुलिसांनी, पुलिसांनी एक्सेप्ट केली न्ही. रिसीव्ह म्हणून दिल्या तुमकां. दिलं ना. फाल्यां तर हांव 2 दिसांनी ताका हें करतलो वचून PI कडेन कितें चल्लां तें. कितें देर इज क्लियर एविडन्स वीच आय हॅव गिवन नो ऑन पेपर. आनी तेय मनशाचें नांव येवपाक जाय. तो कोणें धाडला तो ताका कितें कनेक्शन आहा तें पळोवपाक जाय न्ही. सो तुमकां तोय मनीस जाय. हय, ताका धाडपी कोण तो. ती लिंक येवंकूच जाय न्ही. ती ओरिजीन कशी जाली, खंयच्यान आयली, ताका कशी गेली, आनी ताणें म्हाका कित्याक धाडल्या, वॉट इज द इंटेन्शन तें कळपाक जाय न्ही. सो तुम्ही जी तेणे फॉरवर्डेड मेसेज धाडल्या येस, तेका तुम्ही यू आर कन्सिडरिंग दीस एज अ धमकी. इट इज अ थ्रेट. देन वॉट? थ्रेट. देन वॉट वूड यू कन्सिडर? तूं कितें करता आशिल्लो म्हज्या जाग्यार आशिल्लो जाल्यार? ओके. सो तुम्ही हो फॉलो लिगल प्रोसेस केला.
सो म्हाका आनी ऑल्टरनेटीव ना. आय हॅव टू फॉलो द लॉ. आय एम नॉट लायक हिम. हम्म. आय कॅनॉट गिव्ह हिम अ काउंटर धमकी. काउंटर रिप्लाय बी कांय करू ना तुम्ही. तशी पिशापणां हांव करता त्या भानगडीन पडप ना. ना. भानगडी ते पिशापणां न्ही. सो बेसिकली तुम्ही जी एक बायट दिली मिडियाक हय. आणि ती सगळ्याक जाली ताजे हम्म. उपरांत हे सगळें घडलां. घडला. ओके. आनी तुमी म्हणटा की फाटली 8 वर्सां म्हणजे तुमी सर्विसीन आसले तेन्ना जे कितें तुमी हरेसमेंट आनी एक हय. आतां तो गव्हर्मेंट आसता हांव ना. ते गेडा म्हणटा न्ही, गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी. इट इज अ बॉडी अंडर न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट. तूं ते व्हेरीफाय तरी कर न्ही हांवें तेंकां केन्ना काम केलां. हांव गेडा केन्ना कामूच करूंक ना. जाल्यार तुवें कांयच ताजेर हें करनासतना ती म्हाका धाडल्या म्हणचे यू हॅव तुवेंच केलां जालें ना तें कितें तरी. नाजाल्यार मॅनिप्युलेशन म्हणटा एक्झॅक्टली तुवें आतां तुका कोणें मेसेज आयली तूं ती वाचतलो न्ही. बरोबर. आनी मागीर तातूंत कितें बाबा इल्लोसो ट्रूथ आसा काय ना तें पळयतलो. गो थ्रू म्हणटा तशें Exactly. करतले तुमी. कर्सरी लूक तरी तूं घेतलो. आनी तूं एंटायर गव्हर्मेंट मशिनरी इज एट युअर डिस्पोजल. सो तूं मातशें तातूंत कितें आहा जाल्यार फायंड आउट करतलो. तूं डायरेक्ट म्हाका टक करून धाडटा ते. ओके. सो तुमी आदी आतां क्लियर केला की तुमी पॉलिटिकली आतां एक्टिव्ह जाल्या. येस सो तुमी कंटेस्टूय करपाचे आसा. आसा. ओके. सो तुमी तें सांगला लोक म्हणटा की फाटली 8 वर्सां तुमी कित्याक उलोवंक ना. तें तुमी सांगलें की कंडक्ट रूल जे कितें आसा ते तुमकां तशें अलाव करिना. सो आतां हें कितें? सो तुमची फायट चालू उरतली अगेन्स्ट सच हे केसीस ऑर सच हे बिहेवियर? Now, when I am fighting for Goa, the fight will continue till Goa is saved. हांव जे हे झगडी म्हणजे हांवें ते पब्लिसिटी घेवंक करूंक ना. इट इज अ फायट वेर आय डीड इट. हांवें खंय केलां ते कारापूर लोधाचे एगेन्स्ट अभिनंदन लोधा, हाऊस ऑफ अभिनंदन तांचे प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो. थंय हांव प्रोटेस्टाक गेलो. थंय केलें ते हांवें ते बेस्टेज करूंक ना खंयच्याय जाग्यार. हांवें ते थंय केलां. आनी एक सांग म्हाका, जेन्ना मंत्री ओथ घेता कितें म्हणून घेता तो? that I will uphold the Constitution of India and I will not disclose any information to Anyone. person who is not connected with the government. Correct? हे कितें? Is he not breaking the oath? सो गव्हर्मेंट तो एक्शन घेवपाचो आसा जाल्यार देखून म्हाका डिस्क्लोज केलें न्ही तुवें. बरोबर. एंड देन बिईंग अ गव्हर्मेंट तूं म्हाका धमकी दिता. दॅट मिन्स यू आर नॉट अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो डेफिनेटली फाल्यां हांव सीएमा कडेन रिप्रेझेंटेशन घेवन वतलो. that this minister should be dropped. This episode. Yes, this. अरे आज तर हांव ओगी रावलो तो फाल्यां तुका धमकी दितलो ताका धमकी दितलो आनी आमी धमकीच घेवन हांगा जेवपाचें. सो तुमी हर्ट जाल्या. इट इज नॉट हर्ट. इट इज अपसेट जाले तुमी. इट इज नॉट अपसेट. इट इज नॉट हर्ट. इट्स नॉट इमोशन्स. इट इज अ मॅटर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. पुलिसांनी रिसीव बरी दिली तुमकां कॉपी ही. कित्याक दिवचें ना? नाल्यार हरशीं अशें जायना म्हणजे पुलीस फाटी फुडें जातात. कित्याक? कंप्लेन घेवपाक. कित्याक म्हणून? आतां हांव कोणाक घेवन वचूंक ना पुलिसा कडेन. तुमी तुमचे आमी स्वता सरळ गेल्या पुलीस स्टेशनार. हे कंप्लेन कित्याक? हांव तुका सांगता हांव गव्हर्मेंट ऑफिसरूय बी. हय तुमकां खबर आसा लॉ आनी हे सगळें. कोणचेच गव्हर्मेंट ऑफिस केन्ना एक हे येता पत्र कितें बरोवन इनवर्ड करना म्हणून केन्नाच जायना. ते कितेंच बरोवन आसूं ते इनवर्ड करूंकूच जाय. कोणूच कायदो ना जो प्रिव्हेंट करता तुका इनवर्ड करपाचें. इनवर्ड करूंकूच जाय. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. कॉमन मनीस सुद्दां बारीक कितें बरोवन दीत दे शूड. एंड आय विल हांव ताकाच झगडटलो. कित्याक जायत्या ऑफिसांनी अशें जाता जर तूं घेवन गेलो न्ही ना आज ना फाल्यां यो परवां यो अशें जाता. हें जावंक जायना. जे इनवर्ड हाजेर मनीस एम्प्लॉई बसता ताणें कितेंच इनवर्ड करून ताका रिसीट हें दिवपाकूच जाय एक्नॉलेजमेंट. तशें आयज पुलिसांनी केला. वेर्णा आय एम हॅपी बिकॉज with वेर्णा this पुलीस हेज process they have followed. नाव द law has Next step is the law has other step. started Okay. its motion. Motion. Yeah. So sir, काल
म्हणजे पयर तुमी ती बायट दिल्ली, काल ती आवट जाली, मागीर तुमकां ही मेसेज मिनिस्टरा कडल्यान आयली, तुमी आतां ती पुलीस कंप्लेंट केल्या, आनी यू आर कन्सिडरिंग दीस एज अ धमकी ऑर अ Yes. थ्रेट. Threat. This is your opinion and you have given the police complaint also and they have given you received, they have taken your application. So तुमची बाजू आमी मांडली, सांगलें. ह्याचे थ्रू आमी मंत्र्याकूय अपील करता की बाबा हाजेर तुका जर कितें म्हणपाचें आसा, आयज ताणें आपली बाजू मान्य केल्या. कित्याक मिनिस्टर इंटरव्यू चडश्यो दिना आनी दिल्यो किंवा ओपन अप जाल्यार ताची ठरावीक मिडिया आसता, ताजेच कडेन तो उलयता. सो आमी अपील करता आमच्या माध्यमांतल्यान की तूं जर उलोवंक सोदता, सांगूंक सोदता, हाजेर तुजें स्पश्टीकरण दिवंक सोदता, जाल्यार तूं आमी तें घेवपाक अवश्य रेडी आसा. तुजीय बाजू आमी मांडपाक रेडी आसा. बट आयज आदले गव्हर्नमेंट ऑफिसर आलेक्स दा कॉस्ता हांणी हो सगळो एपिसोड कशा पद्दतीन गोंयान भितर जमनी कन्वर्ट जातात, कश्यो त्यो अप्रूव जाता कन्वर्जन, तो कसो प्रोसेस आसा, ऑफिस ऑफ प्रॉफीट काय कितें म्हणटा तें कशें चलता, अशे तरेचे गंभीर तांणी आरोप केल्यात. तांणी सांगलां की हें आपूण सगळे फॅक्ट आसात म्हणून आपूण हें उलयता आनी हें आपूण त्या ओपनली उलोवंक शकता बिकॉज तशें घडटा. आनी हें प्रकरण तर तांणी आतां पुलीस कंप्लेंट केल्या. गोंय सरकारांतलो नंबर 2 मिनिस्टर विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट वेर्णा पुलीस स्टेशनार आनी ती पुलिसांनी रिसीव घेतल्या. आतां फुडें कितें तपास जाता तो पळोवचो पडटलो. ते म्हणटा की डेलिगेशन घेवन आपूण चीफ मिनिस्टराक मेळटलो हें सगळें प्रकरण डिस्कस करपा खातीर बिकॉज दीस इज अ थ्रेट ऑर अ इनडायरेक्ट धमकी अशें तांचें म्हणणें आसा. सर तुमी वेळ दिलो, आमच्या स्टुडियोंत भासाभास केली, त्या खातीर आमी तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें. देव बरें. येस. The Voice for Goy.